Next, we will look, tadi kita semua tengok cerita pasal wire network, lebih cerita pasal internet. Now we move to wireless networking, communication and internet access. So, selalu kalau kita sebut pasal wireless means there is no wire at all. Okay, to access into your device. Okay, we have the cellular system. Okay, designed primarily for voice and limited data transmission in the form of short text messages. And probably this is for your mobile. Okay, then we have 3G networks. Okay, 144 kilobit per second to 2 megabit per second for mobile users. Kalau 4G network, dia lebih kepada 100 for download and upload. And usually kalau 3G dia sesuai lah kalau you nak pakai email, web browsing, online shopping. And then kalau macam 4G ni dia sesuai untuk watch high definition video. Macam contoh you nak tengok Netflix, sesuai lah kalau you pakai 4G. So dia tidak tersangkut-sangkut. Ni kalau you pakai lebih kepada data transmission lah, limited data transmission. Kalau unlimited lagi bagus lah. Okay, and then we have Bluetooth. Okay, yang dalam kurungan ni ini adalah kita punya standard. Okay, standard dia. Okay, kalau contohnya, macam mana nak tahu standard untuk Bluetooth semua ni? Kena tahu ini, paling wajib. Kalau wired network, dia punya Bluetooth, dia punya standard mesti 802 point, belakang dia satu digit je. Contohnya 802.2. Okay, 802.3, 802.4, 802.5. Tapi kalau wireless, dia mesti 2 digit after the decimal point. Okay, so untuk Bluetooth ni dia punya standard adalah 802.15, untuk Wi-Fi 802.11, untuk WiMAX is 802.16. Okay, so Bluetooth ni apa benda? Everybody know what is Bluetooth, right? So Bluetooth lebih kepada untuk personal networking, usually for your personal device. Okay, link up to 8 devices in 10 meter area using low power radio based communication. So usually Bluetooth ni agak rendah lah. That's why kita boleh lah nak Bluetooth smartphone to another smartphone, Bluetooth to printer, Bluetooth to computer and wireless keyboard. Boleh lah, benda yang macam simple saja. Okay, and then we have Wi-Fi. Wi-Fi used for wireless LAN and wireless internet access, and used for wireless LAN, wireless internet access. Maknanya dia menggunakan satu ke satu. Okay, maknanya dia menggunakan wireless LAN to another wireless LAN. Okay, contohnya dekat sini. Okay, this is wired network. This is wireless. Okay, wired network maksudnya kat sini nampak tak dia pakai desktop. Yang ni dia pakai laptop lah. So dia ada access point. Kalau you perasan dekat bangunan FSPP, dekat luar lab, saya tak tahu bangunan, saya tak tahu level lain, tapi saya tahu level lab je. Dekat luar tu dia ada macam satu tu, dia macam dekat luar. Ini FSCam dia warna putih. Saya tak tahu, saya tak ingat FSPP. So dah lama tak pakai FSPP. So dekat luar tu dia ada satu macam device warna putih. So kadang-kadang you tengok dia macam, kadang-kadang dia macam dia ada blinking, ada warna merah, ada hijau, ada biru. Merah tu maksud dia off. Kalau hijau ke biru, saya tak ingat mana satu sebab dia salah satu. Satu tengah on, satu lagi tengah operate. Operate maksudnya there is an access to that particular access point. Okay, so itu tugas access point untuk menguatkan kita punya Wi-Fi. Nak bagi kuat Wi-Fi macam mana? Tambah access point. Sebab access point ni dia ada punya jarak. Macam contohnya, kalau macam internet kita bagus, access point kita ada banyak, so maknanya dia tak akan terputus. Sebab access point ni akan berhubung dengan komputer you. Contohnya you pakai mobile device kan, you nak guna access point, nak guna Wi-Fi ke campus, so dia akan kuatkan dekat you. Contohnya you jalan, so ada lagi access point, so dia akan lagi menguatkan lagi. Okay, and then kita ada WiMAX. Like WiMAX we use 802.16. WiMAX ni dia adalah nama penuh dia apa? Microwave access. Dia lebih besar pada Wi-Fi. Okay, dia punya jarak pun 31 miles. Transmission speed dia up to 75 megabyte per second. Dia require WiMAX antenna. And usually WiMAX ni kalau macam untuk bangunan tinggi, bangunan macam dia punya location wireless besar. Okay, that's why kita pakai WiMAX. And then we have RFID and wireless sensor network. I love to explain about this. Okay, semua orang tahu, semua orang guna sekarang, sibuk pasal RFID. Tak tahu tak RFID tu apa? Okay, RFID ni dia menggunakan
Okay, so kita tengok dulu apa maksud RFID. Okay, it is a radio frequency identification. Use tiny tag with embed microchips containing data about item and location. Okay, dia berada dekat mana? Berada dekat, that's why kita punya, you perasan tak, kita tak payah pakai smart tag. Kan RFID ni kan dia ada tag dia kat situ. It will tag antenna to transmit radio signal over short distance to special RFID readers, which send data over network to computer for processing. So dia ada tag dia, so dia ada reader dia. Reader dia akan menangkap untuk baca. So bacaan tu dia akan hantar kepada server dan server tu akan hantar kepada, tengoklah dia akan pergi ke mana. Macam contohnya kat sini dia pergi ke ERP dan supply chain management. Okay, how it work. Okay, so ini kita punya RFID tag dengan dia punya chip. Okay, so dia akan pergi kepada kita punya rental item ni. Okay, lepas tu dia ada scan dia lah. Okay, siapa pernah pakai RFID, so you all akan tahu benda ni. Saya tak pakai RFID. Okay, saya tak pakai RFID sebab still there is dia macam tak friendly lagi. Lepas tu bukan sebetul ada RFID. So macam agak ni jugalah. So saya benda ni apa yang saya boleh bagi tahu. Okay, in overseas mereka dah start pakai radio frequency identification. Maybe nama dia akan tukar lain lah. So apa yang berlaku adalah, so contohnya lalu dekat tol. Okay, so dia tak perlu menggunakan smart tag. So dia akan lalu saja dekat tol tu. So nanti at the end of the month dia akan dapat bill. So bill tu akan mengatakan okay, you kena bayar banyak ni, you dah pergi jalan kat mana. So itulah radio frequency identification. Kalau you perasan, kalau kita pakai RFID, kita pakai smart tag, bukannya touch and go, you kena touch. You kena ada jarak sebab dia nak tangkap you punya chip, bacaan chip tu. Itu yang kita bagi sebagai RFID ataupun smart tag lah yang kita guna. Sebab dia tangkap frekuensi. Okay, dia based on frekuensi. Alright. And usually RFID kita guna untuk automated toll collection. Automated means benda tu you just jalan je. So dia akan boleh baca. And then tracking goods in a supply chain. Okay, dia nak track dekat mana barang you sekarang. Okay, itulah yang kalau you beli kat Shopee tu, so dia akan ada tracking dekat situ sebenarnya. Then we have wireless sensor network. Okay, wireless sensor network, it is a network of hundreds or thousands of interconnected wireless devices embedded into physical environment to provide measurements of many points over large spaces. Contohnya wireless sensor ni kita nak guna apa? Okay, ingat tak dulu negara kita kena haze, jerebu. Okay, so macam mana dia pergi mengatakan bahawa okay, sekarang ni kadar dia tinggi, kadar dia rendah. Okay, so kita pakai wireless sensor. Okay, dekat air ni dia ada wireless sensor. Even kita punya traffic pun, macam contohnya masa musim perayaan, masa PKP ni tak adalah. Tapi bila macam musim perayaan, usually kita bukan kira how many cars lalu. So dia based on sensor. Sensor tu dia akan letak dekat kita punya highway tu. So dia akan sense berapa banyak kenderaan yang melalui satu-satu jalan. Okay, lagi satu dia guna untuk monitor building security. So dia ada sense dekat situ. Sensor mengatakan bangunan kita is it secure? Secure dari segi kecurigaan tu. Lepas tu macam masalah alam sekitar, kebakaran semua tu. So dia akan monitor. And then environmental change, muka bumi, kedudukan muka bumi, dan juga military activity. So ini kita pakai wireless sensor. So wireless sensor ni kita embed dekat physical environment. Ada tempat dia, kita tak ada nak beritahu okay, I put here, nanti orang pergi belik-belik pula kan. So dia lebih kepada dekat situ sebab kita nak membantu kita untuk membuat kerja sebenarnya. Okay, so macam HIS dia membantu jabatan sekitar lah juga antaranya lah. Okay, so this device dia ada built-in processing.
Okay, dia ada storage, dia ada radio frequency dan juga ada antena. That's why dia boleh baca. Okay, that's why dia boleh baca. And it require low power, long-lasting batteries and able to endure in the field without maintenance. Okay, so that's why kita boleh letak dia dekat kawasan terbuka. Okay, kawasan terbuka. So, itu adalah tugas wireless sensor. Okay, kadang-kadang kita macam fikir, macam mana dia boleh tahu kita punya kadar his, kadar jerubu kita teruk? Is it because of udara? Kadang-kadang you tengok, udara dah merah, tapi dia kata kadar jerubu dia tak. Inilah dia menggunakan wireless sensor. Okay, so I finish about topic 6. Kalau you tengok kat sini, it is bit freaky with this wireless technology. Sebab apa? You nampak burung-burung ni? Wireless kan tak nampak benda kan? So macam dia pun macam fikir, freaky lah. Kita ni tengah duduk atas apa? So wireless technology will change life. This is what happened to your daily life. Okay, so that's all for topic 6.